निवेश्यताम् तत्र पुनः सः स्वरक्षां करोति अत्र अस्माभिः प्रकृतान्मितित्वव्यापक प्रतिबन्धकतायां ज्ञानवैशिष्ट्यानवच्छिन्नत्वं निवेश्यते कुत्र कुत्र प्रकृत इदानीम् अव्यापक प्रतिबन्धकतायाम् अस्माभिः प्रकृतान्मितित्वव्यापक प्रतिबन्धकता निरूपित प्रतिबद्धतावच्छेदक विषयत्वानवच्छिन्नत्वं निविष्टमस्ति तत्रैव प्रकृतान्मितित्वव्यापक प्रतिबन्धकतायां ज्ञानवैशिष्ट्यानवच्छिन्नत्वं निवेश्यते अत्र प्रकृतान्मितिः रदः तादृशरदः वह्निमान् इत्याकारिकान्मितिः सा अन्मिति वन्यभावोज्जलवद्वृत्तिजलवांस्तादिशरदः इत्याकारक बुद्धिं प्रति निश्चयविशिष्टनिश्चयत्वेनैव प्रतिबन्धिका अस्ति सः निश्चयः अन्मितिं प्रति निश्चयविशिष्टनिश्चयत्वेन प्रतिबन्धका इति सा अन्या कथा तत्र विशिष्यदलघटकप्रतिबन्धकतायां ज्ञानवैशिष्ट्यानवच्छिन्नत्वनिवेशे सा मूलोक्ता कथा भिन्ना इदानीम् अन्मितित्वव्यापकप्रतिबन्धकतायां ज्ञानवैशिष्ट्यानवच्छिन्नत्वं निवेश्यते इयम् अनुमितिः दैवात् निश्चयविशिष्टनिश्चयत्वेनैव प्रतिबन्धिका अस्ति वह्निमान् जलाभाववान् इति पक्षकोटौ प्रविष्टम् अतः एव जलाभावान् वह्निभाववज्जलवद्वृत्तिजलाभावः वह्निमान् वह्निभाववज्जलवद्वृत्तिजलाभाववान् वह्निमाश्च तादृशरदः इत्याकारक निश्चयविशिष्टनिश्चयत्वेनैव अस्याः अनुमितेः वन्यभावज्जलवद्वृत्तिजलवान् रदः इत्याकारक बुद्धिं प्रति प्रतिबन्धकत्वात् ज्ञानवैशिष्ट्यानवच्छिन्न प्रकृतमहाविशिष्टः वक्तव्यः प्रकृतमहाविशिष्टः वक्तव्यो वा महाविशिष्टस्तु अयमेव एवञ्च प्रकृतान्मितित्वव्यापक ज्ञानवैशिष्ट्यानवच्छिन्न प्रतिबन्धकता निरूपित प्रतिबद्धतावच्छेदिका विषयिता सा न जाता अन्या काचित् भवेत् वन्यभाववांस्ताशरदः इत्याकारक बुद्धित्वावच्छिन्नत्याकारक ज्ञानीया विषयता वन्यभावत्ताशरदत्वावच्छिन्न विषयता भवेत् तदनवच्छेद्यत्वम् अस्यां प्रतिबन्धकतायाम् अस्ति वन्यभावज्जलोद्वृत्तिजलाभाववांस्ताशरदः इत्याकारक बुद्धित्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबन्धकतायाम् अस्ति इति कृत्वा पुनः अव्यापक प्रतिबन्धकतापदेन इयं प्रतिबन्धकता धर्तुं शक्यते तच्छून्यत्वस्य च महाविशिष्टनिश्चय अभावात् नातिव्याप्तिः विशिष्टान्तया घटितत्वं नावश्यकम् बाधे तु लक्षणसंज्ञा इदानीं बाधस्थले किं भवति अव्यापक प्रतिबन्धकतापदेन उदासीना प्रतिबन्धकता घटवद्भूतलमित्याकारक बुद्धित्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित तत्र निश्चयविशिष्टनिश्चयत्वेन प्रतिबन्धकत्वं नास्ति अनुमितेः अस्ति चेदपि नाम एतां बुद्धिं प्रति घटाभावद्भूतलमित्याकारक बुद्धिं प्रति रदः वन्यमान् इत्याकारक बुद्धिः विशिष्टनिश्चयत्वेन वा निश्चयविशिष्टनिश्चयत्वेन वा प्रतिबन्धकैव न भवति बाधस्थले इत्युक्तं मम अभिप्रायः वन्यभावजलवद्वृत्तिजलाभाववद्वन्निमत्कालीन हरदो वन्यमान् इत्यत्रैव वन्यभावद्रदरूपबाधे अव्यापक प्रतिबन्धकतापदेन घटवद्भूतलमित्याकारक बुद्धित्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपिता प्रतिबन्धकता एव लभ्यते उदासीना प्रतिबन्धकता तच्छून्यत्वं तु बाधनिश्चये अस्ति एवं उच्यमाने मेयत्वविशिष्टव्यभिचारे अतिव्याप्तिः कथमित्युक्तौ मेयत्वविशिष्टव्यभिचारे अतिव्याप्ति वारणप्रसङ्गे भवद्भिः कीदृशी प्रतिबन्धकता अव्यापक प्रतिबन्धकता गृहीता चेत् व्यभिचार विशेषक वेहत्वाभाव प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपिता प्रतिबन्धकता गृहीता तस्यां प्रतिबन्धकतायां प्रकृतान्मितित्वव्यापक ज्ञानवैशिष्ट्यानवच्छिन्न प्रतिबन्धकता निरूपित प्रतिबद्धतावच्छेदक विषयत्वानवच्छिन्नत्वं नास्ति इतो इमां बुद्धिं प्रत्यपि मेयत्वविशिष्ट व्यभिचार विषयक बुद्धिं प्रत्यपि प्रकृतान्मितिस्तु विरोधिनी अस्ति प्रकृतान्मितेषु व्याप्तिः प्रवेशात् प्रकृतान्मितिस्तु व्यभिचार मेयत्वविशिष्ट व्यभिचार बुद्धिं प्रत्यपि विरोधिनी अस्ति इति कृत्वा तथा च प्रतिबद्धता निरूपित एवं विशिष्टनिश्चयत्वेनैव प्रतिबन्धिका अस्ति अन्विति पक्षा विशेष्यांशे प्रतिबन्धिका अस्ति खलु विशेष्यांशे प्रतिबन्धिका अस्ति एवञ्च सति
प्रतिबंधकता निरूपित प्रतिबद्धतावच्छेदक विषयत्वानवच्छिन्नत्वं तत्र नागतम्। तत्र का प्रतिबंधकता किञ्चित् हेत्वाभावान् न तथा न अनुमितित्व व्यापक प्रतिबंधकता पदेन अनुमिति- कीदृश निश्चय विशिष्ट निश्चयत्वावच्छिन्ना ग्राह्य निश्चय शिष्ट सामान्यतः व्यभिचार प्रतिबंधकता अत एव व्याप्ति बुद्धित्वावच्छिन्ना प्रतिबंधकता सा ज्ञान वैशिष्ट्यानवच्छिन्नापि अस्ति। ज्ञानवैशिष्ट्यानवच्छिन्ना अस्ति एव सा। अस्मिन् स्थले ददः पर्वतः धूम अयोगोलकं धूमोदन्ये इत्यत्र ज्ञान वैशिष्ट्यानवच्छिन्ना सा प्रतिबंधकता। सम्यक्। तादृश प्रतिबंधकता निरूपित प्रतिबद्धतावच्छेदक विषयत्वानवच्छिन्नत्वं तत्र नागतम्। अवच्छिन्नत्वमेव अस्ति। व्यभिचार विशेषक साध्य मेयत्वाभाव प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबंधकतायां हेतुः साध्याभावद वृत्तिः इति बुद्धिं प्रति हेतुः साध्याभावद वृत्तिः इति बुद्धिः प्रतिबंधकता अनुमितिः प्रतिबंधकता अनुमितित्व व्यापिका एवञ्च सति उदासीनां प्रतिबंधकतामादाय तच्छून्यत्वस्य मेयत्वविशिष्ट व्यभिचार निश्चय सत्त्वात् अतिव्याप्तिः अस्ति तर्हि विशिष्टत्रा घटितत्वं दीयताम् तदुच्यते। विशिष्टान्तराघटितत्वं विनापि अव्यापक विषयता शून्यत्वं किमपि नास्ति वा? नास्ति। अव्यापक विषयता शून्यत्वेन इदानीं अस्ति मेयत्व विषयता अव्यापक विषयता पदेन स्वीकर्तुं न लभ्यते। तत्तु यथाश्रुते सर्वं तथैव अस्ति खलु। मेयत्वविशिष्ट व्यभिचारे कथम् अतिव्याप्तिः दत्ता शून्यत्वस्य सत्त्वेव तत्सर्वं विनिवेश्य अन्ते पुनः तत् कृतम्। तर्हि विशिष्टान्तराघटितत्वं निवेश्यतां तत्रोच्यते। विशिष्टान्तराघटितत्वं विनापि अस्य दोषस्य वारणं सम्भवति। कथमिति चेत् भवद्भिः अव्यापक प्रतिबंधकतायां प्रकृतानुमितित्वव्यापक ज्ञानवैशिष्ट्यानवच्छिन्न प्रतिबंधकता निरूपित प्रतिबद्धतावच्छेदक विषयत्वानवच्छिन्नत्वं निवेशितं खलु। तस्य किञ्चित् परिष्कारः क्रियते। किं नाम प्रतिबद्धतावच्छेदक विषयत्वानवच्छिन्नत्वं प्रतिबद्धतानवच्छेदक विषयिता शून्य ज्ञानीय विषयत्वानवच्छिन्नत्वम्। एवञ्च कः निवेशः प्रकृतानुमितित्व व्यापक प्रतिबंधकता निरूपित प्रतिबद्धता नवच्छेदक विषयिता शून्य ज्ञानीय विषयित्वानवच्छिन्नत्वम् अव्यापक प्रतिबंधकतायां निवेश्यते। इदानीं प्रकृतानुमितित्व व्यापक प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबंधकता व्याप्ति बुद्धित्वावच्छिन्न प्रतिबंधकता प्रतिबंधकता निरूपित प्रतिबद्धता नवच्छेदक विषयतापदेन मेयत्व विषयता तच्छून्य ज्ञानम शुद्ध व्यभिचार विषयकम ज्ञानम तादृशज्ञानीयाया व्यभिचार विषयिता सा व्यभिचार विशेषक मेयत्वाभाव प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबंधकतावच्छेदिका न भवति। शुद्ध व्यभिचार ज्ञानीय विषयता तस्याः प्रतिबंधकतायाः अवच्छेदिका न भवति। नाम मेयत्व विषयतायाः प्रतिबंधकता अनवच्छेदिका मेयत्व विषयता तज्ज्ञानं शुद्ध व्यभिचार विषयकं ज्ञानं तु हेतुः साध्याभावद् वृत्तिः इत्याकारकं ज्ञानं तज्ज्ञानं हेतु साध्याभावद् वृत्ति हेतुः मेयत्वाभाववान् इत्याकारक बुद्धिं प्रति प्रतिबंधकं नास्ति। इदानीं प्रतिबंधकता अनवच्छेदक विषयता शून्यत्वं वस्तुतः किं प्रकृतान्मितित्व व्यापक प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबंधकता अनवच्छेदक विषयता शून्यत्वं यदि यद्रूपावच्छिन्न विषयता साल निश्चये निवेशिते चेत् दलत्रयम् अनावश्यकमेव सः कल्पः अन्यः। परन्तु इदानीं तत् निवेशितं किल। इदानीं मया किं कृतवती अव्यापक प्रतिबन्धकतायां प्रकृतानुमितित्व व्यापक प्रतिबन्धकता निरूपित भवतां यः कल्पः सः प्रतिबन्धकता नवच्छेदक विषयता शून्यत्वम् इति दलत्रय वैयर्थ्यम् आशङ्क्य पुनः परन्तु कथञ्चित् तद् आनीतं भवद्भिः। तत्र किमस्ति प्रतिबन्धकतानवच्छेदक विषयता अत्र प्रतिबद्धता व्यापक प्रतिबन्धकता इत्यस्ति अत्र तत्र प्रतिबन्धकतानवच्छेदक विषयता शून्यत्वम् इति निवेश्य दलत्रय वैयर्थ्यम् इति कल्पः इति एकः कल्पः अस्ति। सः अत्र प्रतिबद्धतानवच्छेदक विषयिता शून्य ज्ञानीय विषयत्वानवच्छिन्नत्वं प्रतिबद्धतावच्छेदक विषयित्वानवच्छिन्नत्वम् इत्यस्य अर्थः। एवञ्च सति
वेत्विशिष्टव्यभिचारेण अतिव्याप्तिः किमर्थं विशिष्टान्तरा घटितत्वं निवेशनीयं विशिष्टद्वया घटितत्वं वा निवेशनीयं तत्र प्रतिबद्धतावच्छेदकविषयिता शुद्धव्यभिचारविषयिता तादृशविषयिता न प्रतिबन्धकता प्रतिबद्धता नवच्छेदकविषयिता मेयत्वविषयिता प्रतिबद्धता अनवच्छेदकविषयिता मेयत्वविषयिता तच्छून्यज्ञानं शुद्धव्यभिचारविषयकज्ञानं तज्ज्ञानीया या व्यभिचारविषयिता सा व्यभिचारविशेषकमेयत्वाभावप्रकारकबुद्धिं प्रति प्रतिबन्धकतावच्छेदिका न भवति सा प्रतिबन्धकता अतः तदनवच्छेद्यत्वमपि अत्र आगतं प्रतिबंधकता शून्य ज्ञान प्रतिबद्धतावच्छेदक विषयिता शून्य ज्ञानीय विषयिता नवच्छेद्यत्वमपि प्रतिबंधकतायाम् आगतम् इति अव्यापक प्रतिबंधकतापदेन सा प्रतिबंधकता गृहीतुं शक्यते महाविशिष्टस्थले भवद्भिः प्रदर्शितं चेत् अव्यापिकाया प्रतिबन्धकता महाविशिष्टस्य तस्याम् इदं विशेषणं कथम् आगतम् इति एतत् सुलभतया इदानीं महाविशिष्टस्थले का प्रतिबंधकता गृहीता भवद्भिः जलव्यापक वन्यभाव समानादि वन्यभाव जलवद्वृत्ति जलाभावान् हृदः इत्याकारक बुद्धित्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबंधकता गृहीता तस्यां प्रतिबंधकतायाम् एतद्विशेषणम् अत्र प्रकृतान्वितिः हृदो वन्यमान् इत्याकारक अन्वितिः अन्वितित्वव्यापक प्रतिबंधकता निरूपित प्रतिबद्धता वन्यभावान् हृदः इत्याकारक बुद्धौ प्रतिबद्धता नवच्छेदक विषयिता उदासीन विषयिता घटपटत्वादि विषयिता तादृश विषयिता शून्य ज्ञानं वन्यभावान् हृदः इति ज्ञानं तादृश ज्ञानीय अयमेव विशेषः अत्र हृदोन्यमानित्यन्वितिं प्रति वन्यभाव जलवद्वृत्ति जलाभावतरात्वाचन विषये तस्य निश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वं वैपरीत्यं नास्ति परन्तु वैपरीत्यं नास्ति परस्परं प्रतिबद्धि प्रतिबन्धभावः अयमेव विशेषः अयमेव विशेषः अत्र सत्यम् अयं महापूर्वपक्षः तत्र उच्यते वन्यभावज्जलवत्कालीनरथः वह्निमान् वन्यभावज्जलवत्कालीनरथः वह्निमान् इत्यत्र जलवत्तादृशरथे अतिव्याप्तिः जलवत्तादृशरथत्वावच्छिन्न विषयताशालि निश्चयः जलवान् वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चय विशिष्ट जलवांस्तादृशरथः इत्याकारक निश्चयत्वेन तादृशरथः वन्यमान् इत्याकारक बुद्धिं प्रति प्रतिबन्धको भवति इति विशेष्यदलाक्रान्तत्वम् एवञ्च तदानीम् अव्यापक प्रतिबन्धकतापदेन भवद्भिः का गृहीता आसीत् वन्यभावज्जलोद्वृत्ति जलाभावान् हृदः इत्याकारक बुद्धित्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबन्धकता गृहीता सा अव्यापक प्रतिबंधकता पदेन दातुं न शक्यते यतोहि प्रतिबंधकत्वाधिकरण निश्चयः जलवांस्तादृशरथः इत्याकारक निश्चयः तादृश निश्चयः वन्यभावज्जलवद्वृत्ति जलवांस्तादृशरथः इत्याकारक निश्चयः तादृश निश्चय वन्यभावज्जलवद्वृत्ति वन्यभावज्जलवत्कालीन रथः वह्निमान् इत्याकारक अन्वितित्वव्यापक इदानीम् अत्र किम् उच्यते वन्यभावस्थले वन्यभावज्जलवत्कालीन हृदो वह्निमान् इत्यत्र अत्र किमुच्यते जलवद्हृदे अतिव्याप्ति जलतादृशहृदे अतिव्याप्तिरुच्यते जलवांस्तादृशरथः इति बुद्धिः जलवान् वन्यभाववान् इत्याकारक निश्चय विशिष्ट जलवांश्च तादृशरथः इत्याकारक निश्चयत्वेन वन्यभावस्तादृशरथः इत्याकारक बुद्धिं प्रति प्रतिबन्धिका भवति सम्यक् एवं अव्यापक प्रतिबंधकता पदेन उदासीना प्रतिबंधकता लभ्यते यतोहि जलवांस्तादृशरथः इत्याकारक निश्चये वन्यभावज्जलवद्वृत्ति जलाभावांस्तादृशरथः इत्याकारक बुद्धित्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित प्रतिबंधकतावान् इति भेदः लभ्यते तादृश भेद प्रतियोगितावच्छेदिका लभ्यते खलु लभ्यते वा जलवांस्तादृशरथः इति बुद्धिः वन्यभाव प्रतिबंधकतावति निश्चये प्रतिबंधकतावति निश्चयवान् निश्चयः कः वन्यभाव जलवद्वृत्ति जलवान् हृदः इत्याकारक जलवांस्तादृशरथः जलवांस्तादृशहृदः इति प्रतिबन्धक निश्चयः समीचीनं सामान्यतः पश्यन्तु जलवांस्तादृशरथः इति बुद्धिः वन्यभावज्जलवद्वृत्ति जलाभाववांस्तादृशरथः इति बुद्धिं प्रति प्रतिबन्धिका नास्ति तावन्मात्रं द्रष्टव्यं मया जलाभावान् तादृशरथः इति बुद्धिः स्वीकृता अतः अव्यापक प्रतिबन्धकतापदेन तस्याः धर्तुं शक्यते
तच्छून्यत्वं जलवांस्ताश्रदा इत्याकारकनिश्चये वर्तते इति कृत्वा तावत्पर्यन्तं कुतः गतं भवद्भिः घटाभावात् भूतलत्वावच्छिन्न बुद्धित्वावच्छिन्न प्रतिभजता निवृत्त प्रतिबन्धकता स्वीकर्तुं शक्यते कर्तुं किल शक्यते परन्तु तावत्पर्यन्तं महाविशिष्टे दोषवारणक्रमे अव्यापकप्रतिबन्धकतापदेन तां प्रतिबन्धकतामादाय दोषः वारितः खलु अतः प्रथमोपस्थितत्वात् तावेव इदानीं भवद्भिः स्थलान्तरे किल अतिव्याप्तिः उक्ता जलवत्तादृश हृदे अतिव्याप्तिः उक्ता। अस्यादपि निश्चयस्य एवमेव प्रतिबन्धकत्वं खलु महाविशिष्टनिश्चयस्य यथा प्रतिबन्धकत्वं तथैव जलवान् वन्यभाववान् इत्याकारकनिश्चयः परन्तु तत्र पक्षतावच्छेदकोटो अन्यः अंशः सत्यं पक्षतावच्छेदकोटो भवद्भिः सा प्रतिबन्धकता इष्यते चेत् ता गृह्यता सा उपस्थिता इति एवमेव उच्यते उदासी अतिव्याप्ति प्रदर्शनवेलायां इयमपि लभ्यते परन्तु प्रतिबन्धकता इत्युक्तौ उदासीन इयमपि उदासीना एव भवति। एवम् उदासीनत्वेनैव अस्याः उदासीना इत्युक्तौ मया मम बुद्धौ किमर्थम् आगता पूर्वं तां प्रतिबन्धकतामादाय अतिव्याप्तिः दत्ता आसीत् अस्वीकारे कश्चन विशेषः अस्ति नास्ति, वा इति चिन्तितं नास्ति, मया। नास्ति। नास्ति। इयं लभ्यते चेत् घटवद्भूतलम् इत्या बुद्धित्वावच्छिन्ना तु सुतरां लभ्यते एवञ्च एतद्दोषवारणाय विशिष्टद्व्याघटितत्वम् अवश्यं निवेशनीयम्। इदानीं विशिष्टद्व्याघटितत्वनिवेशे तु वारणं भवति तद् विशिष्टद्वयम् अस्ति। इदानीं विशिष्टद्व्याघटितत्वमस्ति अव्यापकविषयता शून्यत्वमस्ति अव्यापकप्रतिबन्धकता शून्यत्वमस्ति प्रतिबन्धकतैक्यमस्ति केवलं विशिष्टद्वयाघटितत्वं विशिष्टान्तराघटितत्वम् अवशिष्टम् विशिष्टान्तराघटितत्वं मात्रं वेत्तविशिष्टविचारस्य तु तेन वारणं कृतं तर्हि इदानीं तस्यापि सार्थक्यम् अस्माभिरुच्यते यतोहि सः यद्यपि एवं वक्तुं शक्यते यत् एतदपेक्षा लाघवं न पश्यामः इति ग्रन्थोक्तमेव वरं भवतु तथापि तस्य सार्थक्यम् अस्ति आचार्यैः प्रदत्तस्य विशेषणस्य सार्थक्यं दोषं दत्वा क्रियते यद्यपि मेयत्वविशिष्टव्यभिचारे दोषः नास्ति तथापि पर्वतः वन्यभाववान् इत्यत्र वन्यमद्वन्यमत्पर्वते अतिव्याप्तिः वन्यमद्वन्यमत्पर्वते अतिव्याप्तिः अतिव्याप्तिः एतद् मेयत्वविशिष्टपर्व व्यभिचारवदेव भवति एतादृशनिश्चयस्य अनुमतिं प्रति प्रतिबन्धकत्वमस्ति इति विशेष्यतरम् अव्यापकप्रतिबन्धकतापदेन तादृशी कापि प्रतिबन्धकता नास्ति यः पर्वतः वह्निमान् इत्याकारकबुद्धौ वर्तते पर्वतः वह्निमद्वह्निमत्पर्वतः इत्याकारकबुद्धौ नास्ति तादृशी प्रतिबन्धकता न लब्धा उदासीना प्रतिबन्धकता एव ग्राह्या तादृशप्रतिबन्धकता शून्यत्वस्य वन्यमद्वन्यमान् पर्वतः इत्याकारकनिश्चये विद्यमानत्वात् स्थलं किं स्वीकृतं पर्वतो वन्यभाववान् वन्यमान् इति बुद्धिं प्रति पर्वतो वन्यमान् पर्वतः इत्याकारकबुद्धिं प्रति पर्वतः वन्यभाववान् इति बुद्धिं प्रति वन्यमद्वन्यमत्पर्वतः इति बुद्धिः प्रतिबन्धिका वन्यमत्वं वन्यमत्पर्वते विशेषणं वन्यविशिष्टः वन्यमान् पर्वतः मेयत्वविशिष्टविचारो वन्यभाववान् इत्याकारकबुद्धिं प्रति वन्यमान् पर्वतः इति बुद्धिः प्रतिबन्धकः खलु प्रतिबन्धकः तदेव मेयत्वविशिष्ट वन्यमान् पर्वतः इति प्रतिबन्धकः तद्वदेव वन्यविशिष्टः वन्यमान् पर्वतः इति प्रतिबन्धकः एतद्दोषवारणाय विशिष्टान्तराघटितत्वमपि निवेशनीयम् इति यथाश्रुतमेव सम्यक् इति उत्पश्यामः इति श्रीचरणानाम् अनुग्रहेण किञ्चिदिव निवेद्य विरमामि।
गुरुभ्यो नमः। श्रीमत् परमहंसे इत्यादि समस्त बिरुदावली विराजमानानां दक्षिणाम्नाय शृंगेरी शारदा पीठाधीश्वराणां अनंत श्री विभूषितानां जगद्गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामी चरणानां पदसरसिजयोः साष्टांग प्रणति ततीः समर्प्य तत्करकमल संजातानां अनंत श्री विभूषितानां जगद्गुरु श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां च पादारविन्दयोः साष्टांगं प्रणिपत्य प्लववत्सरीय श्री महागणपति वाक्यार्थ विद्वत्सभायाः समारोप समारब्धुम् अनुज्ञां प्रार्थये। आदौ वैदिकमङ्गलमाचरन्ति श्रीमन्तः गणपतिभट्टमहोदयाः। महादेव मराठे च। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरतनामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणातदेशान्निहितं गुहाभिः सर्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रता अत्रासखायः सख्यानि जानते भद्रेशान् लक्ष्मीर्निहिताधिवाची यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन् प्रविष्टाम् तामाभृत्या व्यदधः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसन्नवन्ते उत त्वः पश्यन्न ददर्शवाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वा अंविसस्रे चायेव पत्य उशती सुवासाः उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अथेन्वाचरति माययैष वाचं शुश्रुवाम् अफलामपुष्पाम्। हरिः ओम्। इदानीं मङ्गलपद्यगानम्। स्वस्ति श्रीगजवदनस्तनोतु भक्तान् आह्वातुं श्रुतियुगलं पुरो विलोलम् विघ्नौघान् विगमयितुं पुनश्च पश्चात् कुर्वाणः प्रणतहितार्पणे प्रवीणः जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजाद्बलिं बध्नता स्रष्टुं वारि भवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धराम् पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपैः सिद्धये ध्यातः पञ्चशरेण विश्वजितये पायात् सनागाननः पायात् सनागाननः एकदन्तं महाकायं लम्बोदरमिभाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। अयि भो विद्वत्तल्लजाः विदितमेव समेषामपि भवतां यत् शृङ्गेरी जगद्गुरुमहासंस्थाने
ಶತಾಧಿಕವತ್ಸರೇಭ್ಯಃ ಪ್ರತಿವತ್ಸರಂ ವಿನಾಯಕಚತುರ್ಥೀತಃ ಭಾದ್ರಪದಪೂರ್ಣಿಮಾಪರ್ಯಂತಂ सकलशास्त्रनदीष्णानां जगद्गुरुश्रीचरणानाम् आध्यक्ष्ये श्रीमहागणपतिवाक्यार्थविद्वत्सभा प्रचलति इति अस्मिन् वत्सरे इयं सभा जगद्गुरु श्रीभारतीतीर्थमहास्वामिचरणानां सकलशास्त्रनदीष्णानां पुंभावसरस्वतीरूपाणां श्रीचरणानाम् आदेशानुसारं तत्करकमलसञ्जातानां सकलशास्त्रनिष्णातानां जगद्गुरुश्री विधुशेखरभारती महास्वामिचरणानाम् आध्यक्ष्ये सम्पन्ना अस्यां सभायां बहवः विद्वांसः समागत्य वाक्यार्थं विधाय श्रीचरणानां कृपा पात्रतां प्राप्नुवन् समागतेभ्यः समेभ्योऽपि भवद्भ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। इदानीं श्रीमठीयप्रशासकाः गुरुसेवाधुरीणाः श्रीमन्तः गौरीशङ्करमहोदयाः प्रास्ताविकभाषणं विधास्यन्ति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रये विद्या विनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीम्। On behalf of all the Shastra Pandits, scholars who have participated in this Vidvasadas and innumerable devotees and scholars who are watching this program live, sitting at their place for having not been able to participate directly in this program, I sincerely offer our prostrations at the lotus feet of their holinesses and seek their benign blessings on this concluding day function occasion. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈಗ 130-140 ವರ್ಷಗಳ ತದನಂತರ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವತ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ತಿಲಕರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಸಹಸ್ರಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವರಿಂದ ಅದು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹ ಈ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ 33ನೇಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಭಿನವ ಶಂಕರರು ಜಗದ್ಗುರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾವಿ ನರಸಿಂಹ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ 125-130 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಊಹಿಸಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು 1895ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಸಂಜೀವನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ
ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗೀರ್ವಾಣ ಪ್ರೌಢ ವಿದ್ಯಾಭಿವರ್ಧಿನಿ ಮಹಾಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1890-95 ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಈ ವಿದ್ವತ್ ಸದಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೆದು ಗಣಪತಿ ಚೌತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸದಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲೂ ಎಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಈ ಸದಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿದೆ ಎನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭವೇ ಬರದೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಹಾಮಹಿಮರ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಮಹಿಮ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಹಾಪಂಡಿತರು ನ್ಯಾಯ ಪಾಂಚಾನನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಪಂಡಿತರ ಹೆಸರವನ್ನು ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಹಸ್ರಾರು ಪಂಡಿತರು ಈ ಸದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಎದುರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ಈಗ ಇದು 36ನೇಯ ವಿದ್ವತ್ ಸದಸ್ಸನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪಂಡಿತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1990-92 ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಪಂಡಿತರು ಸಿಗ್ತಾರಾ, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸದಸ್ಯನ ನಡೆಸೋದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವಾರು ಜನರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂವರ್ಧಿನಿ ಸಭಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಪಂಡಿತರು ತದನಂತರ 1990 ಈಚೆಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಅದರಿಂದ ಓದಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡಿತ ಪ್ರವರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುರುಗಳೆದುರಿಗೆ ಸದಸ್ಯನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸದಸ್ಸು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಪಂಡಿತರು ಹಲವಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರಿಗೆ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಸದಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡತನ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು 11 ದಿವಸ ಅಥವಾ 12 ದಿವಸ ನಡೆಯುವ ಸದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪರಾದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳೇ ಕೂತು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಈ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಿದ್ವತ್ ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸದಸ್ನ ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು 125 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೂ ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂತು. ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಸದಸ್ಸನ್ನು ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಜನ ಪಂಡಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30 ಜನ ಪಂಡಿತರು ಈ ಸದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 60 ಜನ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರೋದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವ ಭಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶಿಷ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ಸದಸ್ಯನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬೆಳೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಚಿಕ್ಕವರು 30-35 ವರ್ಷದವರು ಪಂಡಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಇರುವ ಒಂದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಇದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಈ ವಿದ್ಯೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಡಚಣೆಗಳು, ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಲವು ಬರಬೇಕು. ಏನೇನೋ ಓದೋ ಬದಲು ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ಓದು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂತಹ ಮಹಾಪಂಡಿತರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ರುಚಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗೊಂದು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಡ್ಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸೇ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಬೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇದಮಿತ್ತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತಹ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಂತೂ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನಿಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವುಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ BA ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು BA ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸುವಂತಹ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ತುಂಬ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೆ. ಯುವಕರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿದ್ವತ್ ಸದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾರ್ಥ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿಯೋ ಅದು. ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಓದಿ ಈಗ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರುವ ಮಹದೇವ್ ಮರಾಠೆ ಅವರು ಕಂಪೇಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಸ್ತಕ.
ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅದ್ವೈತ ಶೋಧ ಕೇಂದ್ರದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5, 6, 8, 10 ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2-3 ಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಶಾರದೆ ಮತ್ತು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗಿರೋರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 12 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದು ಜಗದ್ಗುರು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡದೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ನ ನಿಮ್ಮಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ 12 ದಿವಸಗಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. इदानीं ग्रन्थाविष्करणं विद्वत्प्रतिभा अतीतवत्सरीय श्रीमहागणपतिवाक्यार्थविद्वत्सभायां विद्वद्भिः विहितानां शास्त्रार्थानां सङ्ग्रहरूपः अयं ग्रन्थः विद्वत्प्रतिभा. तं ग्रन्थम् इदानीं श्रीचरणाः आविष्कुर्वन्ति. द्वितीयः ग्रन्थः तर्कपद्यरत्नावली इति. वाजपेय सुन्दराचार्याः इति प्रथिताः विपश्चित्तल्लजाः इतः सार्धशतवत्सरेभ्यः प्राक् महीशूरसंस्थाने आसन्. तैः मुक्तावलीस्थविषयाः आर्यावृत्तश्लोकैः उपनिबद्धाः. तर्कपद्यावली इति नाम्ना शतवत्सरेभ्यः प्राक् अयं ग्रन्थः मुद्रापितः इदानीं दौर्लभ्यङ्गतः. श्रीमहासन्निधानश्रीचरणानाम् आदेशानुसारम् अयं ग्रन्थः इदानीं श्रीमठीय शंकर अद्वैत शोध केन्द्रेण प्रकाश्यते. भारतीतीर्थ वेदशास्त्र ग्रंथमालायां 24तमः ग्रन्थः अयम्. अस्य ग्रन्थस्य सम्पादनं श्रीमठीय युवविद्वांसः श्री महादेव मराठे महोदयाः श्रीचरणानाम् आदेशानुसारं विहिताः. अस्मिन् ग्रन्थे न्यायसिद्धान्त मुक्तावल्या सह तत्र तत्र टिप्पणी अपि संयोजिता वर्तते. अनुग्रह भाषणेन सर्वानपि अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति श्रीचरणानां पदशिरसिजयोः साष्टाङ्गं प्रणिपत्य प्रार्थये. माला सुधा कुंभ विबोध मुद्रा विद्या विराजत्करवारिजाताम् अपार कारुण्य सुधाम्बुराशिं श्री शारदाम्बां प्रणतोऽस्मि नित्यम्. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्. ऐषमः महागणपतिवाक्यार्थविद्वत्सभा यथा संप्रदायं शास्त्रेषु
कृतभूरिपरिश्रमैः अत्रत्यैः तथा यथावकाशं भारतदेशस्य नानादेशेभ्यः समागतैश्च विद्वद्भिः विभूषिता सम्यक् समपद्यत। अत्र निदानन्तु अस्मद्गुरूणां जगद्गुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामिनां परमानुग्रह एव। यद्यपि अस्यां सभायाम् अत्र ते अस्माकम् अनध्यक्षाः सन्ति, तथापि ते एव अत्र अध्यक्षाः सन्ति इत्येव वयं विभावयामः। तेषाम् आध्यक्ष्ये एव इयं सभा प्रचलति, तेषाम् अनुग्रहेण प्रचलति इत्येव वयं प्रतीमः। ते हि स्वयं न्यायादि निखिलशास्त्रेषु नदीष्णाः शिष्यान् शास्त्राणि अध्यापिपन् शास्त्रेषु तत्रापि सत्स्वपि बहुषु मठीयेषु कार्येषु शिष्यान् बहून् शिष्यान् शास्त्राणि अध्यापिपन् तेषु शास्त्रेषु तान् व्युदपादयंश्च। एवं ये शास्त्राणि अध्येतुमिच्छन्ति तेषां शास्त्रपोषकसभादि प्रवर्तनद्वारा अध्ययनव्यवस्थाम् अकल्पयन् शास्त्रपोषकसभाद्वारा अधीतशास्त्रान् विद्यार्थिनः स्वयम् अस्मद्गुरवः पर्यैक्षिषत। परीक्षासु उत्तीर्णेभ्यः तेभ्यः विद्वत्प्रवर इत्युपाधिं प्रादुः। अस्मद्गुरूणां सविधे परीक्षां प्रदाय प्राप्त विद्वत्प्रवरोपाधयः बहवः विद्वांसः अधुना देशे भारतदेशे नानादिक्षु प्रसिद्धिम् उपगताः सन्ति। तेपि अनन्तरं शिष्यान् शास्त्राणि अध्यापयन्तः सन्ति। अस्मद्गुरूणां सविधे परीक्षां प्रदाय अत्र अयं विशेषः, अस्मद्गुरूणां सविधे परीक्षां प्रदाय ये विद्वत्प्रवर इत्युपाधिम् अगृह्णन् तेषां शिष्याः इत्युक्ते तेषां प्रशिष्याः अपि अधुना अत्र सभायाम् उपस्थिताः सन्ति। आगत्य अत्र वाक्यार्थं विधाय अस्मान् तोषयन्तः सन्ति। एवं रीत्या विशेषतः शास्त्रप्रचारं कुर्वाणाः सन्ति। एवमेव ये ग्रन्थाः शास्त्रग्रन्थाः अधुना दौर्लभ्यं गताः सन्ति, अपि च अप्रकाशिताः, तेषाम् अपि प्रकाशनकार्यं विधाय विशेषतः शास्त्रप्रचारं कुर्वाणाः सन्ति। तत्र तत्र वाक्यार्थसभाः आयोजयन्तोपि विशेषतः शास्त्रप्रचारं कुर्वाणाः विराजन्ते। इत्युक्ते स्वयमपि शास्त्रेषु निष्णाताः शास्त्रपोषणमपि शास्त्रप्रचारमपि कुर्वाणाः सन्ति। इत्युक्ते तत्र सकलशास्त्रवैदुष्यं तथा शास्त्रपोषकत्वञ्च अन्यत्र कुत्रापि सामानाधिकरण्येन नोपलभ्येते। इमे द्वे वस्तुनि
इमौ द्वौ धर्मौ कुत्रापि सामानाधिकरण्येन लोपलभ्येते। प्रायः अन्यत्र शास्त्रवैदुष्यं भवितुमर्हति, परन्तु तत् शास्त्रपोषकत्वं तु दुर्लभं भवति। क्वचित् कैश्चित् धनदानादिना शास्त्रपोषणं क्रियते, परन्तु तत्र शास्त्रवैदुष्यं तु न दृश्यते। परन्तु इदं धर्मद्वयमपि अत्र अविरुद्धं सत् दृश्यते अस्मद्गुरुषु इति इदम् असाधारणं वैदुष्यं तेषां। तादृशानाम् अस्मद्गुरूणां परमानुग्रहेण इयं सभा सम्यक् प्रावर्तिष्टा। इयं शास्त्रपरम्परा अस्माकम् अक्षीणा सम्पत्। अस्याः संरक्षणम्, अस्याः सम्पदः संरक्षणम् अस्माभिः अवश्यं कर्तव्यमस्ति। यया सम्पदा अस्माभिः अस्मिन् लोके तथा परलोके आगामि जन्मस्वपि श्रेयः अवाप्तुं शक्यते, तादृशी इयं सम्पत् अवश्यम् अस्माभिः रक्षणीयैव। यथा अस्मिन् लोके किञ्चित् लौकिकं फलं प्रति यत् हेतुभूतं भवति धनं, तदेव अस्माभिः बहु अवधानेन संरक्ष्यते, बहुधा महता अवधानेन संरक्ष्यते धनं। तर्हि इदं तु धनं तादृशमस्ति, परलोकेपि फलं प्रयच्छति, तादृशं धनम् इदं भवति। यदि शास्त्रपरम्परायाः लोपः स्यात् तदानीं लोके पुरुषार्थस्यैव लोपः भवेत्। अतः शास्त्रपरम्परा अवश्यम् अस्माभिः संरक्षणीया अस्ति। शास्त्रपरम्परा च अध्ययनाध्यापनादिना एव अस्माभिः रक्षितुं शक्यते। अतः इयम् अक्षीणा सम्पत् अस्माभिः अवश्यं पालनीया, रक्षणीया वर्तते। तत्र अस्मिन् लोके ये केचन विवेकिनः जनाः सन्ति, तेषां बुद्धौ केचन प्रश्नाः भवन्ति। तेषां सर्वेषामपि प्रश्नानाम् अत्रैव अस्माभिः समाधानानि अवाप्तुं शक्यन्ते। के ते प्रश्नाः इत्युक्ते, तत्र अत्यन्तं विस्तृतः, अत्यन्तं विचित्रः अयं प्रपञ्चः कथमुत्पन्नः, किं स्वयमेव अयं प्रपञ्चः, इदं जगत् उदपद्यत, आहोस्वित् कश्चन इदं जगत् उदपादयत्। तत्रापि कश्चित् इदं जगत् उदपादयत् इति स्वीकारे कोऽसौ जगतः उत्पादयिता कः सः एको वा, तत्र एकः उत्पादयिता अस्ति वा, अनेके उत्पादयितारः सन्ति वा? तत्रापि एकः अस्ति इत्युक्तौ सः कथम् इदं जगत् उदपादयत्, कस्य साहाय्येन, किं सहकारी अवलम्ब्य सः इदं जगत् उदपादयत्। धर्माधर्मयोः गतिः कीदृशी भवति, प्राणिषु सुखदुःखयोर्विषये यः तरतमभावः दृश्यते सः किं प्रयुक्तः, दुःखपरिहारः कथम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, सुखावाप्तिः, शाश्वतिकसुखावाप्तिः, तदा तदा तु किञ्चित् सुखम् अस्माभिर्लभ्यते एव, परन्तु शाश्वतिकं सुखमेव सर्वैरप्यपेक्ष्यते। कोऽपि मम एकं दिनं सुखं भवतु अनन्तरम् एकं दिनं दुःखं भवतु इति नैव मन्यते। सर्वोऽपि सर्वदा मम सुखमेव भवतु इत्येव चिन्तयति। अतः शाश्वतिकं सुखं कथम् अस्माभिः अवाप्तुं शक्यते। शरीरपरित्यागात् प्राक् प्राणिनः कुत्र गच्छन्ति, कस्मात् देशादागत्य शरीरं परिगृह्णन्ति इत्यादयः बहवः प्रश्नाः ये विवेकिनः जनाः सन्ति तेषां मनसि उत्पद्यन्ते। अन्येषां तु मनसि नैव एतादृशाः प्रश्नाः उद्भवन्ति। ये विवेकिनः सन्ति तेषां मनस्सु एते प्रश्नाः उद्भवन्ति।
परन्तु एतादृश प्रश्नानाम् अत्यन्तं गम्भीरत्वात्, नाम अत्र समाधानानाम् अत्यन्तं गम्भीरत्वात् एतेषां समाधानानि अल्पविषयया अस्मदीयबुद्ध्या नैव निश्चेतुं शक्यन्ते, नैव ज्ञातुं शक्यन्ते। अतः तदर्थं किञ्चित् प्रमाणम् अस्माभिः आश्रयणीयं भवति। तदेव इत्युक्ते यत् प्रमाणं सर्वदापि कालत्रयेपि दोषेण अस्पृष्टं भवति, तादृशं किञ्चित् प्रमाणम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं भवति। तादृशप्रमाणम् अवलम्ब्य एतेषां प्रश्नानां समाधानानि ज्ञातव्यानि। एतेषां प्रश्नानां समाधानानि किमर्थं ज्ञातव्यानि इत्युक्ते तेषां ज्ञानाभावे तदनुकूलतया यः प्रयत्नः अस्माभिः कर्तव्यः, इत्युक्ते शाश्वतिकं सुखं प्रति किं प्रयोजकम् इति ज्ञानमेव अस्माकं न भवितुमर्हति चेत्, अस्य प्रश्नस्य समाधानमेव अस्माभिः नैव ज्ञायेत चेत् तदनुकूलप्रयत्नः नैव अस्माभिः कर्तुं शक्यते। शाश्वतिकसुखसाधने ज्ञाते एव अस्माभिः तदानुकूलः प्रयत्नः कर्तुं शक्यते। एवं दुःखपरिहारार्थं किं कर्तव्यम् इति ज्ञाते एव अस्माभिः तदर्थं किमपि कर्तुं शक्यते। अतः एवं रीत्या अस्माभिः एतेषां प्रश्नानां समाधानानि अवश्यं किञ्चित् दोष अस्पृष्टं प्रमाणम् अवलम्ब्यैव ज्ञातव्यानि भवन्ति। तादृशं प्रमाणम् एकमेव अस्ति श्रुतिः इति। श्रुतिरूपं प्रमाणं तु सर्वदापि नाम दोषेण अस्पृष्टं भवति श्रुतिरूपं प्रमाणम्। तत्र अस्मत्पूर्वजाः महर्षयः लौकिके क्षणिके सुखे तुच्छत्व धियमावहन्तः शाश्वतिकं सुखं प्राप्तुं शाश्वतिकं सुखं प्राप्तुकामाः कठिनं तपः अनुष्ठाय स्वीय तपसा भगवन्तं परमेश्वरं प्रसाद्य परमेश्वरानुग्रहेण दिव्यां दृष्टिम् अवाप्य एतेषां सर्वेषामपि प्रश्नानां समाधानानि अज्ञासिषुः ज्ञात्वा च ते कृतार्थताम् अगमन्। तैस्तु कठिनं तपः अनुष्ठाय एतेषां प्रश्नानां समाधानानि ज्ञातानि, परन्तु तैः यथा तपः अनुष्ठितम् अस्ति तथा अन्यैः सर्वैरपि अनुष्ठातुं न शक्यते। अतः तैः सर्वैरपि किं कृतम् इत्युक्ते महत्या करुणया तैः सर्वैरपि दर्शनानि प्रणीतानि सन्ति। श्रुतिम् अनुसृत्य दर्शनानि इमानि शास्त्राणि प्रणीतानि सन्ति। एतेषु तेषां सर्वेषामपि प्रश्नानां समाधानानि विस्तरेण सप्रमाणं निरूपितानि सन्ति। एतेषाम् अध्ययने सम्यक् कृते सति सर्वेषामपि प्रश्नानां समाधानानि अस्माभिः सम्यक्तया ज्ञातुं शक्यन्ते। एतेषाम् अध्ययनादेव ज्ञातुं शक्यन्ते, नैव अस्माभिः तत्र समाधानानि ऊहितुमपि शक्यन्ते। अतः एतादृशी इत्युक्ते एतादृशप्रश्नानां तत्र ये केचन विवेकिनः सन्ति तेषां सर्वेषामपि एते प्रश्नाः भवन्ति, परन्तु समाधानं तु अत्रैव शास्त्रेष्वेव अस्माभिः लब्धुं शक्यते। यद्यपि देशान्तरेषु वर्तमानानामपि एते प्रश्नाः भवन्ति, परन्तु तैरपि अत्र आगत्यैव अत्र ये शास्त्राध्ययनम् अकार्षुः शास्त्रेषु अधीतिनः सन्ति तान् आश्रित्यैव तैरपि एतेषां प्रश्नानां समाधानानि ज्ञातव्यानि भवन्ति। अतः एतादृशशास्त्रपरम्परायां वयं प्रविष्टाः इति इदम् अस्माकं महद्भागधेयम्। अतः एतादृशशास्त्रेषु सर्वेपि विचाराः तत्र कश्चन प्रश्नः भवति, एतेषां प्रश्नानां समाधानानि वक्तव्यानि तर्हि बहूनि दर्शनानि किमर्थं प्रणीतानि, एकमेव दर्शनं भवितुमर्हति, तत्रैव सर्वेषामपि प्रश्नानां समाधानानि भवन्तु इति कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। परन्तु तत्र
अपि च तत्र दर्शनेषु केचन विषयाः विरुद्धाः सन्ति, परस्परं विरुद्धाः प्रतीयन्ते। एतादृशविरुद्धनानादर्शनानि किमर्थं प्रणीतानि इति तत्र कश्चित् प्रश्नः भवितुमर्हति। परन्तु तत्र इदमस्माभिरवगन्तव्यमस्ति, तानि दर्शनानि परस्परविरुद्धानि इति नैव अस्माभिः वक्तव्यं, किन्तु अधिकारिभेदेन प्रवृत्तानि इत्येव तत्र अस्माभिः वक्तव्यं। यथा तत्र वैशेषिकैः नैयायिकैश्च परमाणुप्रक्रिया प्रदर्श्यते। परमाणुप्रक्रिया च शीघ्रं बुद्धौ आरोहति, अन्या प्रक्रिया शीघ्रं बुद्धौ नैव आरोहति। यतोहि लोके प्रत्यहम् अस्माभिः दृश्यते सर्वत्रापि, यः कोऽपि पदार्थः उत्पद्यते सः अवयवानां मेलनेन उत्पद्यते। स्थूलाः पदार्थाः तथैव दृष्टाः सन्ति। अतः तत्र अवयवमेलनं परमाणुतः आरब्धम् इत्युच्यते चेत् तदानीं सः विषयः सम्यक् बुद्धौ आरोहति। अतः तैः तथा उक्तम्। परन्तु सम्यक् इतोपि तत्र विचार्यमाणे पुनः तत्र किं भवति, स परमाणूनां नित्यत्वादिकं न भवितुमर्हति इत्यादिकं दर्शनान्तरेषु प्रतिपाद्यते, वेदान्तादिदर्शनेषु प्रतिपाद्यते। तत्र कारणान्तरं पुनः ब्रह्म इति प्रतिपाद्यते। ब्रह्मणसकाशात् तत्र प्रकृतिवशात् इदं सर्वमपि उत्पद्यते इति तत्र उच्यते। स च सिद्धान्तः आरम्भे एव नैव बुद्धौ आरोहति। तत्र परमात्मा अस्ति, तत्र प्रकृतिः अस्ति इत्यादिकं सर्वमपि आरम्भे एव अस्माभिः नैव ज्ञातुं शक्यते। प्रथमतः परमाणुप्रक्रिया प्रदर्श्यते चेत् तद् शीघ्रं बुद्धौ आरोहति। तदनन्तरं सा प्रक्रिया बुद्धौ आरोहति अनन्तरम्। अतः एवं रीत्या तत्र विरोधो नास्ति। तत्र अधिकारिभेदेन कञ्चन क्रमम् आश्रित्य अत्र विवक्षितः अंशः उपदिष्टः वर्तते महर्षिभिः इत्येव वक्तव्यम्। तत्रापि एकैकस्मादपि दर्शनात् अस्माकम् अपेक्षितः एकैकोऽप्यंशः उपलभ्यते। तत्र वेदान्तदर्शनम् अवलम्ब्य मीमांसादर्शनस्य सर्वथा परित्यागः नैव अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यतोहि वेदान्तेषु यद् ज्ञानं प्रतिपाद्यते तदर्थं कर्माण्यपेक्षितान्येव। एवं तत्र मीमांसादर्शनं वेदान्तदर्शनं च अवलम्ब्य न्यायदर्शनम् अस्माभिः सर्वथापि त्यक्तुं नैव शक्यते। तत्र वेदान्तदर्शने ब्रह्मसाक्षात्कारमपि श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः इत्युक्तं। तत्र मननादिकम् अस्माभिः अवश्यं मननं कर्तव्यं। मननं कर्तव्यं चेत् युक्तिभिरनुचिन्तनं मननम् इत्येव खलु उच्यते। अतः तदर्थं का युक्तिः इत्यादिकं सर्वमपि अस्माभिरवगन्तव्यम्। अनुमानं किं भवति, अनुमानसहकारेण श्रुतेः प्राबल्यं भवति, अनुमानविशेष सहकारेण। अतः किम् अनुमानम् इति प्रथमतः अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। अतः तदर्थं सर्वदापि न्यायदर्शनम् अस्माभिः नैव आदरणीयमिति नैव वक्तुं शक्यते। एवमेव तत्र निदिध्यासनं कर्तव्यं। निदिध्यासनं कथं कर्तव्यं, तत्र तत्सर्वमपि तत्र योगदर्शनात् स सर्वोपि विषयः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। एवं रीत्या सर्वेष्वपि दर्शनेषु तत्र अस्माभिः अपेक्षणीयः अपेक्षितः कश्चन अंशः सङ्ग्राह्यः वर्तते। अतः सर्वाण्यपि दर्शनानि कञ्चन क्रमम् अवलम्ब्य श्रेयस्साधन अनुकूलं मार्गं प्रदर्शयन्ति। अतः श्रेयःप्राप्ति मार्गं प्रदर्शयन्ति सर्वाण्यपि दर्शनानि इति कृत्वा अत्र नैव विरोधः नैव आशङ्कनीयः। एकैकस्मादपि दर्शनात् एकैकोऽपि विषयः अस्माभिः सङ्ग्राह्यः वर्तते। अत एव तत्र भाष्यकारे भगवत्पादैरेव तान्यपि सम्यक् दर्शनाय उपकुर्वन्ति चेत् उपकुर्वन्तु नाम इत्येव तैः उक्तम्। इत्युक्ते तेषामपि उपकारः अपेक्षितः अस्ति इति। अतः तत्र एतेषां सर्वेषामपि प्रश्नानां समाधानानि सम्यक्तया उपपादयितुमेव तत्रापि कञ्चन क्रमम् अवलम्ब्य समाधानानि उपपादयितुमेव इमानि दर्शनानि प्रवृत्तानि सन्ति, शास्त्राणि प्रवृत्तानि सन्ति। अतः इयं शास्त्रपरम्परा अस्माकम् अक्षीणा सम्पत् अनयैव अस्माभिः पुरुषार्थः अवाप्तुं शक्यते इति अस्याः परिरक्षणम् अस्माकम् आद्यं कर्तव्यं भवति। तत्र इदं शास्त्रपरिरक्षणं
अस्माभिः अस्मद्गुरुभिः क्रियते। भवन्तः सर्वेपि बाल्ये एव शास्त्राध्ययनमारभ्य महता परिश्रमेण शास्त्रेषु वैदुष्यम् अवाप्तं वर्तते। भवन्तः सर्वेपि प्रतिवर्षम् अत्र आगत्य अस्मद्गुरूणाम् अनुग्रह पात्रताम् अयाशिषुः। इदानीमपि भवन्तः सर्वेपि प्रतिवर्षम् आगत्य अस्मद्गुरूणाम् अनुग्रहपात्रतां गच्छन्तः सन्ति। इदम् अत्यन्तं प्रमोदस्थानम्। एवमेव प्रतिवर्षम् अत्र आगन्तव्यं, तत्र शास्त्रविचारः अवश्यं कर्तव्यः। एवमेव इयं शास्त्रपरम्परा अनुवर्तनीया, इतोपि अग्रेपि अनुवर्तनीया भवति। तत्र ये शिष्याः ये पुत्राश्च सन्ति तेपि अध्यापनीयाः सन्ति, तैरपि शास्त्राध्ययनं कर्तव्यमस्ति। तदानीमेव इयं परम्परा अग्रे अनुवर्तते। अतः परम्परा अवश्यम् अनुवर्तनीया भवति। तत्र यः शास्त्राणि संस्कृतभाषाञ्च सम्यग् अधीते, तत्र सम्यग् व्युत्पत्तिमवाप्नोति, सः अस्मिन् प्रपञ्चे अन्यां यां काञ्चिदपि विद्यां अत्यन्तं सुलभतया ग्रहीतुं शक्नोति। शास्त्राध्ययनमेव दुष्करं। शास्त्राध्ययने कृते तु अन्याः सर्वापि लौकिक्यः विद्याः अनायासेनैव अस्माभिः प्राप्तुं शक्यन्ते। तत्र वैदुष्यम् अस्माभिः अनायासेनैव प्राप्तुं शक्यते। संस्कृतभाषायां सम्यक् वैदुष्यम् अस्माभिः अवाप्तं चेत् अन्यासु भाषासु अत्यन्तं सुलभतया अस्माभिः प्रवेशः कर्तुं शक्यते। अतः एतेषाम् अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम्। एतेषाम् अध्ययनं प्रधानम् अस्माकम्। अतः एवं रीत्या शास्त्रपरम्परा वर्धताम्। शास्त्रपरम्परा वृद्ध्यर्थं यद्यत् कर्तव्यमस्ति तत् कर्तुं वयं सर्वदापि सन्नद्धाः एव स्मः। यद्यदपेक्षितमस्ति भवतां तत् सर्वमपि पूरयितुं वयं सर्वदा वयं सन्नद्धा एव स्मः। अतः इयं परम्परा वर्धताम् इति अस्मिन् सन्दर्भे वयम् अत्र विवक्षामः। प्रतिवर्षमिव अस्मिन्नपि वर्षे ग्रन्थाविष्करणम् आदौ विद्वत्प्रतिभा ग्रन्थस्य आविष्करणम् अभूत्। एवमेव तर्कपद्यरत्नावलिः इति ग्रन्थस्य आविष्करणम् अस्मिन् वर्षे कृतं वर्तते। अत्र कृत्स्नः न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थः श्लोकरूपेण एतैः विरचितः वर्तते। तत्र 70 श्लोकाः अस्मिन् ग्रन्थे विद्यन्ते। क्वचित् मुक्तावलीस्थाः केचन विषयाः विस्तरभिया तैः त्यक्ताः सन्ति। यथा तत्र आत्मवादे तत्र साङ्ख्यमतनिराकरणं, तत्र साङ्ख्यमतेन बौद्धमतनिराकरणम् इत्यादिकं सर्वमपि तैः त्यक्तं वर्तते। क्वचित्तु दिनकरीस्थाः अपि विषयाः सङ्गृहीताः। यद्यपि ते मुक्तावलीग्रन्थमेव श्लोकरूपेण उपनिबन्धुं प्रवृत्ताः सन्ति, तथापि ते क्वचित् अपेक्षिताः दिनकरीस्थानपि विषयान् ते अत्र समग्रहीषुः। तत्रापि न्यायशास्त्रे बहवः परिष्काराः उच्यन्ते। तान् सर्वानपि परिष्कारान् एते श्लोकरूपेण सञ्जगृहुः। तत्र यथा हेत्वाभाससामान्यलक्षण अनाहार्य अप्रामाण्य तदपि लक्षणम् एतैः श्लोकरूपेण सङ्गृहीतमस्ति। अत्यन्तं रमणीयशैल्या श्लोकरूपेण सङ्गृहीतमस्ति। क्वचित् तत्र बहवः एवं तत्र साधर्म्य वैधर्म्यप्रकरणे परिष्काराः तैः बहवः परिष्काराः उक्ताः सन्ति। जातिघटितलक्षणानि तैः उक्तानि सन्ति। तानि सर्वाण्यपि अत्र एतैः सङ्गृहीतानि सन्ति। तत्र एतैस्तु अत्र किमुक्तम् इत्युक्ते प्रथमतः अनाहार्यत्वम्, अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितत्वं, निश्चयत्वम् इति त्रयं कीदृशम् इति प्रथमतः उपवादितं वर्तते। तदनन्तरं तैः तत्र अत्रानाहार्यत्वन्तु इच्छाजन्यान्यता स्वरूपं स्यात्, अप्रामाण्यज्ञानाभावविशिष्टत्वम् एतदेव भवेत् वक्ष्यमाणं। सामानाधिकरण्यं विषयत्वं कालिकस्त्रिभिर्योगैः अप्रामाण्यज्ञानविशिष्टान्यत्वं हि
इति इदम् अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितत्वम् इति निश्चयत्वमपि इति तत्रैव पूर्वस्मिन् श्लोके गतं तत् संशयभिन्नमतित्वञ्च इत्युक्तविशेषणत्रयविशिष्टः तथा च अनाहार्य अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दित निश्चय इत्यंशः तत्र आगतः इत्युक्तविशेषणत्रयविशिष्टः यो निश्चयो भवेत् तद्वृत्तित्वविशिष्टमेव विषयित्वं यद्रूपावच्छिन्नं प्रतिबन्धकतातिरिक्तवृत्त्यन्यत् प्रकृतानुमितेः स्याच्चेत् तद्रूपस्याश्रयत्वमिह लक्ष्मा दोषाणाम् इति अग्रिमश्लोके अस्ति अग्रिमवाक्ये अस्ति दोषाणां निष्कृष्टन्तु ईदृशदोषा हि दुष्टहेतूनां दोषवत्वं दुष्टत्वम् इत्युच्यते ईदृशदोषा हि दुष्टहेतूनाम् इति लक्षणम् इति लक्ष्मा इति अन्वयः एवं रीत्या तैः परिष्काराः श्लोकरूपेण अत्यन्तं रमणीयशैल्या सङ्गृहीताः सन्ति तत्र न्यायशास्त्रे ये परिष्काराः क्रियन्ते ते श्लोकरूपेण कथम् उपनिबद्धव्याः इत्ययं विषयः अस्मात् ग्रन्थात् शिक्षणीयः अस्ति तथा तैः लेखनं कृतं वर्तते अतः अत्र एवं रीत्या तैः बहवः परिष्काराः श्लोकरूपेण प्रदर्शिताः सन्ति तत्रापि मध्ये क्वचित् किञ्चित् न्यूनता अपि दृश्यते इत्युक्ते शोधनार्हाणि स्थलानि बहूनि आसन् यथा अत्रैव प्रकृते मध्ये तत्र उक्तविशेषणत्रयविशिष्टो विशिष्टः यो निश्चयो भवेत् तद्वृत्तित्वविशिष्टमेव विषयित्वम् इत्यस्ति एतावता अनाहार्य अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दिते निश्चयवृत्तित्वविशिष्टविषयिता यद्रूपावचने इति अग्रे वर्तते विषयिता इत्येतावत्पर्यन्तम् आगतम् तदनन्तरवाक्ये पूर्वम् उद्धृतपुस्तके किमासीत् इत्युक्ते प्रकृतानुमितिः स्याच्चेत् तद्रूपस्याश्रयत्वमिह लक्ष्मा इत्येतावदेव आसीत् इत्युक्ते तद्रूपस्याश्रयत्वम् इत्युक्तं तत्र यद्रूपपदमेव नैव उक्तं तैः इत्युक्ते मध्ये यद्रूपावच्छिन्नविषयिता प्रकृतानुमितित्वव्यापकप्रतिबध्यतानिरूपितप्रतिबन्धकता इत्यंशः नैव प्रविष्टः अस्ति तत्र अतः एतादृशस्थले तत्र गुरूणां मार्गदर्शनम् अवलम्ब्य तत्र किञ्चित् तत्र परिष्कृतं वर्तते शोधनमपि कृतं वर्तते अतः तत्र मध्ये एकं वाक्यं योजितमस्ति तत्र उक्तविषयणत्रयविशिष्टो यो निश्चयः विषयणत्रयविशिष्टः यो निश्चयो भवेत् तद्वृत्तित्वविशिष्टमेव विषयित्वं यद्रूपावच्छिन्नं प्रतिबन्धकतातिरिक्तवृत्त्यन्यत् इति वाक्यं मध्ये योजितमस्ति अग्रे च प्रकृतानुमितेः इत्यस्ति एवञ्च प्रकृतानुमितिः इत्यासीत् पूर्वं मुद्रितपुस्तके तत्र प्रकृतानुमितेः इति षष्ठ्यन्ततया तत्र शोधनं कृतं तथा च किमागतं प्रकृतानुमितेः प्रतिबन्धकतातिरिक्तवृत्त्यन्यत् यद्रूपावच्छिन्नं विषयित्वम् इत्यागच्छति तदानीं अग्रे च पुनः स्याच्चेत् तद्रूपस्याश्रयत्वमिह लक्ष्मा इति भवति अतः एवं रीत्या तत्र मध्ये मध्ये परिष्काराः कृताः सन्ति एवमेव तत्र अग्रे अपि एकस्मिन् स्थले तत्र मुक्तावल्यान्तैः तत्र कारिकावल्यान्तु संयोगश्च विभागश्च वेगश्चैते तु कर्मजाः इत्युक्तं तत्र संयोगश्चेति इत्युक्त्वा कर्मजन्यत्वम् इति तत्र साधर्म्यम् उक्तमस्ति तत्र मुक्तावल्याम् एका शङ्का अस्ति कर्मजन्यत्वं यद्यपि न साधर्म्यं घटादाव अतिव्याप्तेः संयोगे अव्याप्तेश्च इत्युक्त्वा अनन्तरं जातिघटितलक्षणं कृतं तथापि कर्मजन्यवृत्ति गुणत्वव्याप्य जातिमत्वं बोध्यम् एवम् अन्यत्राप्यूह्यम् इत्युक्तम् कर्मजन्यवृत्ति गुणत्वव्याप्य जातिमत्वं गुणत्वव्याप्य जातिः संयोगत्वादि जातिः तद्वत्वम् इति लक्षणम् आगच्छति तत्र पूर्वम् उद्धृतपुस्तके तादृशमुक्तावलीपङ्क्तेः यः श्लोकः अत्र अग्रे तत्र लिखितः अस्ति तत्र किमासीत् इत्युक्ते यद्यप्यस्ति घटादौ कर्मजता तत्र एते किमुक्तं संयोगश्च विभागो वेगश्चैते तु कर्मजा हि गुणाः यद्यप्यस्ति घटादौ कर्मजता अतो भवेद् अतिव्याप्तिः संयोगज संयोगे कर्मजता नास्ति हीति चाव्याप्तिः इति शङ्का ग्रन्थः प्रदर्शितः तत्र परिष्कारे क्रियमाणे तथा पूर्वं तथा कथं परिष्कारः कृतः आसीत् इत्युक्ते तदपि च कर्मजवृत्तिः द्रव्यत्वव्याप्यताञ्च या भजते तादृक्षजातिमत्वम् इत्यासीत् परन्तु तद् द्रव्यत्व इति न वक्तव्यं तत्र द्रव्यत्वस्थाने गुणत्वम् इति निवेश्यते चेत् तत्र छन्दोभङ्गोऽपि भवेत् तत्र एकस्याः मात्रायाः लोपः स्यात्
अतः तत्र कथं परिष्कारः गुरूणां मार्गदर्शनम् अवलम्ब्य तत्र कथं परिष्कारः कुतः इत्युक्ते तदपि च कर्मजवृत्तिर्गुणभावव्याप्यताञ्च द्रव्यत्व इति स्थाने गुणभावपदं गुणभाव नाम गुणत्वम् इत्येव तत्र भगवत्पादैः बहुधा भाष्ये तथा प्रयोगः क्रियते यथा कारणत्वम् इति वक्तव्ये कारणभावः भाष्यकारैरपि तथा प्रयोगः क्रियते तदनुसारिभिः वाचस्पतिमिश्रादिभिः तथा प्रयोगः क्रियते गुणभावः कारणभावः कारणत्वम् इत्यर्थः कार्यभावः इत्यादिकं शब्दाः प्रयुज्यन्ते तदनुसारेण अत्रापि तदानीं छन्दोभङ्गो न भवति तदपि च कर्मजवृत्तिः गुणभावव्याप्यताञ्च या भजते तादृक्षजातिमत्वं च उक्तगुणानां सधर्मता भवति इत्यस्ति तदनुसारेण तथा परिष्कारः कृतः एवं रीत्या तत्र तत्र केचन परिष्काराः तत्र तत्र शोधितं वर्तते शोधनार्हाणि स्थलान्यासन् तत्र गुरूणां मार्गदर्शनम् अवलम्ब्य शोधितं वर्तते एवं तत्र क्वचित् टिप्पण्यः अपि योजिताः सन्ति प्रायः ताः सर्वापि दिनकरीग्रन्थादेव यतोहि मुक्तावलीग्रन्थस्य अवगमे दिनकरीव्याख्यैव अत्यन्तम् उपयुज्यते अतः तत्रत्याः बहवः विषयाः तत्रत्या एव प्रायः अत्र एतद् टिप्पणी तत्रत्याः एव तत्रत्यान्येव वाक्यानि अत्र उद्धृतानि सन्ति एवं रीत्या अयं ग्रन्थः परिष्कृतः वर्तते तत्र अस्य ग्रन्थस्य सम्पादनार्थम् अस्माभिः महादेवमराठे नियोजितः अस्ति सः सम्यक्तया अस्य ग्रन्थस्य महत्या श्रद्धया अस्य ग्रन्थस्य सम्पादनकर्मणि व्यापृतः सन् इदं कर्म समुपादयत् अतः तस्य अस्मिन् सन्दर्भे अस्मद्गुरूणाम् अनुग्रहेण भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु इति आशिषः वितीर्य इति आशास्महे एवम् अस्मिन् सन्दर्भे अस्मद्गुरूणां पदारविन्दे स्मृत्वा ताभ्यां प्रणामान् सभक्तिश्रद्धं प्रणामान् समर्प्य अत्र आगतानां भवतां सर्वेषामपि श्री शारदाचन्द्रमौळीश्वरयोः अस्मद्गुरूणाञ्च परमानुग्रहेण भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु एवं प्रतिवर्षम् एवमेव अत्र आगत्य अस्यां सभायाम् अधिकदिनानि अत्रैव स्थित्वा अस्यां सभायां भागं ग्रहीतुमपि भगवान् अवकाशं प्रददातु इत्यपि अस्मिन् सन्दर्भे वयम् आशास्महे एवं अस्मिन् सन्दर्भे ये मठीयशिष्याः शिष्यजनाः बहवः अस्यां सभायाम् एतत् सभायाः कृते साह्यम् अकुर्वन् तेषां सर्वेषामपि भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु इति आशास्महे हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव सर्वे उत्तिष्ठन्तु। ओंपराकु एतस्य राज्यमाधत्ते यो राजा संराज्यो वासो मे न यजते देवसुवामेतानि हवेगुं शुभवन्ति एतावन्तो वै देवानागं सभाः स एवास्मै सभान् प्रयच्छन्ति तदेनं पुनः सुवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति।
స్వంపరాకు రాజాదిరాజగురు భూమండలాచార్యో ఋష్యశృంగప్రవరాధీశ్వరో సర్వే ఉపవిశంతు. శ్రీమచ్చంకరదేశికేంద్ర వినత శ్రీపాదపాతోరుహ శ్రీగౌరీ శశిశేఖర ప్రేసత శ్రీషాది సంసేవిత శ్రీవాణీ ప్రతపాదనం రతతయే శ్రీసిద్ధిహుద్ది ప్రియ శ్రీమందేవదయా నిధే గణపతే ఋగ్వేదమాకరణయ. ఋగ్వేదపారాయణ. पथिकृद्विजक्षणस्तवौ व्रताय मतिभिर्जरामहे बृहस्पते यो नो अभिह्वरो दधे स्वादं मर्तुदुच्छुना हरस्वती उत वायो नो मर्चयादना आगसोरातीवामर्तः सानुको वृकाः बृहस्पते अपदं वर्तयापथः सुगन्नो अस्यै देववीतये कृधे त्रातारन्त्वा तनूनां हवामहे वस्पर्तरधिवक्तारमस्मयुम् बृहस्पते देवनिदो निबर्हयमादुरे वा उत्तरं सुम्नमुन्नशन् त्वया वयं सुवृथा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वसुमनुष्यादधीमहि या नो दूरे तळितो या अरातयोभिसन्ति जम्भयाता अनप्रसाः त्वया वयमुत्तमन्धीमहे वयो बृहस्पते पप्रिणासस्तिनायुधा मानो दुःशंसो अभिदिप्सुरीशत प्रसुशंसा मतिभिस्तारिषीमहि. हरिः ॐ. सर्गस्थे मलयं करोति जगतां यो लीलयैव प्रभुः भर्गप्रीतिकरं यदीयवचनं स्वर्गापवर्गप्रदं सत्त्वं हस्तिमुखप्रपन्नजनता संरक्षणे दीक्षिता सुश्रायुं सुरवृन्दसेवित यजुर्वेदं समाकरणय. यजुर्वेदपारायण. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सभेयोजुवेत्याह यो वै पूर्ववयसि स सभेयोजुवा तस्माद्युवा पुमान् प्रियो भावुकः आस्य यजमानस्य वीरो जायतामित्याह आहवे तत्र यजमानस्य वीरो जायते यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षत्वित्याह निकामे निकामे हवे तत्र पर्जन्यो वर्षति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्तामित्याह फलिन्यो हवै तत्र औषधयः पच्यन्ते यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते योगक्षेमो नः कल्पतामित्याह कल्पते हवै तत्र प्रजाभ्यो योगक्षेमः यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते. हरिः ॐ. विघ्नध्वान्तदिवाकरप्रणवतां विद्याविवेकप्रदा वित्तेशादिसमर्चितां गृहकुले विद्योतमानप्रभो विद्वद्वृन्दसकीर्त्यमानमहिमन् विद्येश्वराराधिता विघ्नाधीश्वर सामवेदममलं देवत्वमाकरणय. सामवेदपारायण. आदर्दारो समासृजाः विखाने त्वमर्णवान् बद्बधानान् आराम्णाः महान्तमिन्द्रपर्वतं वीयाद्वाः सृजाद्धाराः आवायद्दान वाया औहवा हान्. ॐ शैलारादिकृपीठयोनिमुख दिक्पालावली पूजिता वेलातीततया निधे धृतसृणे व्यालप्रबद्धोदरा लीला निर्जित निर्जरारिपतते शैलात्मजालालिता विघ्नेशोत्तमतर्वणश्रुतिमिमां प्रीत्या समाकरणय. अथर्ववेदपारायण. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ.
स्तुवानमग्न आवाहदातु धानं किमीदिनम् त्वं हि देव वन्दितो हन्तादस्योर्बभूवीथा आज्यस्य परमेष्ठिं जाता वेदस्तनो वशिन् अग्ने तौलस्य प्राशानदातु धानान् विलापजा विलापन्तु जातु धाना अत्रिनो ये किमीदिनाः अथेदमग्नेनो हविरिन्द्रश्च प्रतिहर्यतम् अग्निः पूर्व आराभतां प्रेन्द्रो नुदतु बाहुमान् ब्रवीतु सर्वो यातु मानयमस्मीत्येत्य पश्यामते वीर्यं जातवेदः प्रणो ब्रूहि दातु धानानृतक्षः त्वया सर्वे परितप्ताः पुरस्तात्त आयन्तु प्रब्रुवाना उपेदम् आराभस्व जातवेदोऽस्माकार्थाय जग्निषे दूतो नो अग्ने भूत्वा जातु धानान् विलापजा त्वमग्ने जातु धानानुपाबद्धां इहावाह अथैषामिन्द्रो वज्रेणापि शीर्षानि वृष्टतो हरिः ओम् यन्नामस्मरणं समस्तजगतां सर्वागविध्वंसकम् यत्पादाम्बुजसेवनं कलुनॄणां सर्वार्थसंसाधकम् यन्माहात्म्यमिहाभिधातुमनलं शेषोऽपि निःशेषतः सत्त्वं संशृणु सर्ववादिनिदं सर्वेश विघ्नेश्वर पार्वतीशङ्करप्रियनन्दन अन्तरायव्योह विनिकृन्तन सर्ववाद्यसेवे श्री सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरादिभीकरं नमोदितार्कभास्वरम् न मत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधेश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरम् दरेतरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतान् नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणम् कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् तमेकदन्तमेकमेव चिन्तयामि सन्ततम्
महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहम् प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषताम् सुसाहितीम् सुपुत्रताम् समीहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् सरागलोकदुर्लभम् विरागिलोकपूजितम् सुरासुरैर्नमस्कृतम् जरापमृत्युनाशकम् गिरागुरुम् श्रिया हरिम् जयन्ति यत्पदार्चकाः नमामि तम् गणाधिपम् कृपापयः पयोनिधिम् गिरीन्द्रजामुखाम्बुज प्रमोददानभास्करम् करीन्द्रवक्त्रमानताघसङ्घवारणोद्यतम् सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततम् शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिम् शुकादिमौनिवन्दितम् गकारवाच्यमक्षरम् प्रकाममिष्टदायिनम् सकामनम् रपङ्क्तये चकासतम् चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितम् प्रकाशितात्मतत्त्वकम् नमाम्यहम् गणाधिपम् नराधिपत्यदायकम् स्वरादिलोकनायकम् ज्वरादिरोगवारकम् निराकृतासुरव्रजम् कराम्बुजोल्लसत्सृणिम् विकारशून्यमानसैः हृदा सदा विभावितम् मुदा नमामि विघ्नपम् श्रमापनोदनक्षमम् समाहितान्तरात्मनाम् सुमादिभिः सदार्चितम् क्षमानिधिम् गणाधिपम् रमाधवादिपूजितम् यमान्तकात्मसम्भवम् समाधिषड्गुणप्रदम् नमाम्यहम् विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकम् नृणामभीष्टदायकम् प्रणामपूर्वकम् जनाः पठन्ति ये मुदायुताः भवन्ति ते विदाम् पुरः प्रगीतवैभवाजवात् चिरायुषोऽधिकः श्रियः सुसूनवो न संशयः बोलिए श्री आद्य शंकराचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषण दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु भारती तीर्थ महास्वामी जी की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु विधुशेखर भारती महास्वामी जी की जय। सभा गणपति की जय। शारदा माता की जय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इदानीं विद्वत् सम्माननं भवति। श्रीमठीय प्रशासकाः श्रीमन्तः गौरीशङ्करमहोदयाः स्वपितृचरणानां विद्यानिधि रामचन्द्रशास्त्री महोदयानां स्मरणार्थं प्रतिवत्सरं चतुर्भ्यः विद्वद्भ्यः एवं चतुर्भ्यः युवविद्वद्भ्यश्च विद्यानिधि पुरस्कारं प्रदास्यन्ति। अस्मिन्नपि वत्सरे सः कार्यक्रमः भविष्यति। आस्थान विद्वांसः एम् ए नागराजभट्टमहोदयाः एते विद्यानिधि पुरस्कारेण अपि पुरस्क्रियन्ते। आस्थान विद्वांसः जी महाबलेश्वर भट्ट महोदयाः श्री राजाराम शुक्ल महोदयाः वाराणसी एतेपि विद्यानिधि पुरस्कारेण पुरस्क्रियन्ते। श्री श्रीपाद सुब्रह्मण्य शास्त्री महोदयाः भाग्यनगरम् एतेपि विद्यानिधि पुरस्कारेण पुरस्क्रियन्ते। श्री विनायक उडुप महोदयाः शृंगेरी
ಶ್ರೀ ಚಿಂತಪಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮಹೋದಯಾಃ ಶೃಂಗೇರಿ. ಚೆರುಕುಮಿಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮಹೋದಯಾಃ ಶೃಂಗೇರಿ. ಏತೇಪಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪುರಸ್ಕಾರೇಣ ಪುರಸ್ಕ್ರಿಯಂತೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೈಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಮಹೋದಯಾಃ ಶೃಂಗೇರಿ. ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟಾಃ ಶೃಂಗೇರಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಭಟ್ಟಾಃ ಶೃಂಗೇರಿ. ಏತೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರೇಣ ಪುರಸ್ಕ್ರಿಯಂತೆ. ಶ್ರೀ BL ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ಮಹೋದಯಾಃ ಶೃಂಗೇರಿ. ಏತೇಪಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯುವ ಪುರಸ್ಕೃತಾಃ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ತಾತಾಚಾರ್ಯಾಃ ಶೃಂಗೇರಿ. ಶ್ರೀ ಹಿತ್ಲಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಾಃ ಬೆಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಮರಾಠೆ ಶೃಂಗೇರಿ. ಶ್ರೀ ಎ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಭಟ್ಟಾಃ ಶೃಂಗೇರಿ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ಟಾಃ ಶೃಂಗೇರಿ. ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಭಾರ್ಗವ ಟೆಂಗ್ಸೆ ಮಹೋದಯಾಃ ಗೋವಾ. ಏತೇಪಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪುರಸ್ಕೃತಾಃ. ಶ್ರೀ ದತ್ತಾನುಭವ ಟೆಂಗ್ಸೆ ಗೋವಾ. ಏತೇಪಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪುರಸ್ಕೃತಾಃ. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಶುಕ್ಲ ಮಹೋದಯಾಃ ಪುರಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಶರ್ಮ ಮಹೋದಯಾಃ ಶೃಂಗೇರಿ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ಟಾಃ ಶೃಂಗೇರಿ. ಶ್ರೀ KL ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾರಂತಾಃ ಮೈಸೂರು. ಶ್ರೀ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರ ಘನಪಾಠಿನಃ. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಭಟ್ಟಾಃ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮಾಣಃ. ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾಣಃ. ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ ಶರ್ಮಾಣಃ. ಶ್ರೀ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೌತಿನಃ. ಸೀತಾರಾಮ ಶರ್ಮ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ. ಸರ್ವೇ ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು.
शारदे पाहि मां शङ्कर रक्ष माम् शारदे पाहि मां शङ्कर रक्ष माम् With the benign blessings of their holiness Sri Sharada Peetham, Sharadamba Pushpa Seva Trust was created during the year 2019 with the noble objective of rendering Pushpa Seva to Sri Sharada Peetham for the past 10 years. Our trust is participating in arranging flowers on a daily basis to 25 temples and special flowers, garlands and flower decoration on special occasions. Interested devotees can participate in Pushpa Seva. Call 9482820555 or email us at sharadambapushpasevatrust@gmail.com. Pavitram Senior Living, Independent Villas at Coimbatore. Pavitram Senior Living by Veera Raghavan and Company. பட்டு வேட்டி திருமகனாய் எங்கள் வீட்டு மருமகனாய் மலர்ந்தாய். நம்ம வீட்டு மாப்பிள்ளைக்கு ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி, பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி. நமஸ்தே ஸ்து மகாமாயே ஸ்ரீபீఠே சுரபூஜிதே சங்க சக்கர கதாஹ. இந்த புண்ணிய கஷேத்திரமானது ரொம்ப மிக அருமையாக எல்லோருக்கும் பயன்படும்படியாக மிக குறைந்த விலையில் நல்ல முறையில் கட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள்.